Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they kinda strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached, like whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because he knows how I go. Got me yelling the playlist because she fucking with me the most, like damn. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they kinda strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached, like whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because he knows how I go. Got me yelling the playlist because she fucking with me the most, like damn. Buzz it. I just put a fangirl, flew her out for Russia. I spent 3K, what the fucking budget? Chrome hard jeans, 10K, can't touch it. Shake the hips that don't lie like Shakira. I'm so damn high in the coupe, I'm keto. I don't drink Tito's, only drink expensive liquor. Fucking on your bitch in my green plastic slipper. Ego, oh my god, you're underrated. She got itty bitty titties, I bust them on her quickly. I bought that bitch Versace garments just because of pity. If she is a Fashion Nova bitch, she cannot be with me. I pull her in the 5-5, pocket rocket pop, aim it at your top. Once you give me top. My brother's on top. Your brothers just fall off. I just make her jaw lot like she's just an M-Rock. Hey, yeah, I'm the greatest. Every single time I drop your bitch, I meet a playlist. And I know a boyfriend get mad when she play this. And he always complain when she say हेलो गाइज, अभी जो है हम आ गए हैं मिदनापुर के चर्च मेला में। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे यहाँ मेरी क्रिसमस लिखा हुआ है, तो मैं माइक नहीं कैरी कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो अभी जो है बिना माइक के आप लोगों को थोड़ा एक्सटर्नल नॉइज़ लेकर चलना होगा। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ईयरफोन्स यूज़ कर लीजिए, ओके। तो ब्लॉग अब शुरू होने वाला है, तो चलिए एक्सप्लोर। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए हो तुम मस्तानी कब आएगी तू, इतनी जाए जिंदगी কত করে? 250 কত? 240। तो गाइज 250 ग्राम जो है आपको 40 रुपये में यहाँ पे मिल जाएगा। और एगुलो कत? 40। तो गाइज ये भी जो है 40 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा। और जिलेबी कत करे? 250 कत? सब 40। तो गाइज यहाँ पे जो भी आप लोग देख रहे हैं ये सारा जो है 250 ग्राम 40 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा। I won't never sell my soul, and I can take that, and I really wanna know. मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए हो तुम मस्तानी कब आएगी तू, इतनी जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया मेरे सपनों की रानी। और बात जो मुझे अभी पता चली वो ये है कि यहाँ पे मास्क अगर आप नहीं ला रहे हैं तो आपको मास्क लेकर आना है और मास्क पहन के आइए, नहीं तो यहाँ पे एंट्री आपको नहीं मिलेगी। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पुलिस वगैरह। तो गाइज़ यहाँ से शुरू होने वाला है हमारा आज का ये छोटा सा व्लॉग। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इस मेले का टोटल एक फूड रिव्यू और भी बहुत कुछ सरप्राइजेस वीडियो में आगे आने वाले हैं। 30 টাকা পিস সব কটা তো যা নেবেন, ঠিক আছে ওকে। তো গাইজ यहाँ पे जो है स्टैचू वगैरह मिल रहा है 30 रुपये में आप ले सकते। এটা কি করছো তুমি? ওয়াশ মানে কি দেখাচ্ছ যে কালার যাবে না? আর কত করে এগুলো? এটা 40 টাকা। 40 টাকা করে। আলাদা আলাদা রেট আছে নাকি সব সেম? আলাদা আলাদা রেট। মানে কোনগুলো কেমন একটু দাম শর্ট করে বলে দাও তো। শর্টে ছোট 20 টাকা। ছোট 20, এইগুলো 20। হ্যাঁ, আর 30 এদিকে বেশি দাম পড়বে। এগুলো 30 আর এগুলো সব একটু দামি, রাইট? মানে কত থেকে কত রেঞ্জে চলে আসে? কত থেকে কতর মধ্যে চলে আসে? 550। 20 থেকে 550 মধ্যে গল্প সে। Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they kinda strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached, like whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because he knows how I go. Got me yelling the playlist because she fucking with me the most, like damn. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they kinda strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached, like whoa. তোমার কাছে পান কত ধরনের আছে গো?
তিন রকমের কি কি নাম কি কি? একটা ঝর্ণা আছে, কি একটু জোরে? ঝর্ণা পান আছে, ঝর্ণা পান, আর এটা কি? বেনারসি পান, বেনারসি, আর একটা ঝর্ণা, ঝর্ণা, আর ও আর মিষ্টি পান কোনটা এগুলোর মধ্যে? ওই তো ওই ওগুলো। আর এগুলোর দাম কত করে? 20 টাকা 30 টাকা। 20 টাকা 30 টাকা। ओके 20 टाका 30 टाका 60 टाका 80 टाका। तो गाइज यहाँ पे जो है इतना कुछ आप लोगों को मिल जाएगा 20 से 80 रुपए के अंदर। Fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because you know it's how it go. Got me yelling to play this because she fucking me the most. Like Buzz damn. it out, buzz it out, buzz it out, buzz it. I just put a fangirl, flew her out for Russia. I spent 3K, what the fucking budget? Chrome hard G's, 10K, can't touch it. Shake the hips that don't lie like Shakira. I'm so damn high in the coop, I'm keto. I don't drink tea, there's only drink expensive liquor. Fucking on your bitch in my green plastic slipper. You go, oh my god, you're underrated. She got itty bitty titties, I bust them on her quickly. I bought that bitch Versace garments just because of pity. If she is a fashion Nova bitch, she cannot be with me. I follow in the 5-5, pocket rocket pop pop, aim it at your top top, while she give me top top. My brother's on top top, your brothers just fall off. I just make her jaw lock like she's just an M-Rock. Hey, yeah, I'm the greatest. Every single time I drop your bitch, I meet a playlist. And I know her boyfriend get mad when she play this. And he always complain when she say I'm her favorite. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing? Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached. Like whoa, I ain't fucking with these hoes. I pull up the greatest and now এটা কি selling বিক্রি all করছো তুমি? ঝুড়ি বাজার মেশিন। এটা এটা यहाँ पे जो है एक अनोखा सा चीज ना देखा, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सब बनाने के लिए जो है आप लोगों को एक मशीन मिलेगा ऐसा वाला। ओके, तो ये आपको 60 रुपये में मिल जाएगा, और मैंने 60 टाका की फिक्स 60 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। तो आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। हेलो गाइस, अभी जो है हम आ गए हैं आदि लोकनाथ आचार भंडार में। आप तुम्हारा नाम क्या? बानिक। तो बानिक जी हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो तुम्हारे কাছে কি কি আচার আছে? আম আছে, রসুন হবে, লাল আম হবে, কাঁচা লঙ্কা হবে, আম রসুন। আর কোনগুলো সবথেকে হট সেলিং? সবই সব আর তোমার কাছে পাচক ফাচক আছে না? ওগুলো পিছনে পিছিয়ে দিকে আছে তোমরা? জোয়ান আমলকি, নাম নাকি এসব পাচক আছে। আর মানে এই আচারগুলো কত করে, কেমন কি রেট? মানে 30 টাকা, 275 টাকা, 540 টাকা। 30 रुपया 100 ग्राम आप लोगों को मिलेगा, और 250 ग्राम के लिए 75 रुपये आप लोगों को देने पड़ जाएंगे गाइस। तो मैंने बाकी 100 आचार की क्या की रेट? রসুন का दाम 40 টাকা, 250 টাকা। अच्छा, तो लहसुन वाला जो अचार है गाइस उसका थोड़ा रेट ज़्यादा होगा। ओके, और कत এটা 40 টাকা 100 ग्राम, मतलब 40 रुपये 100 ग्राम, और 250 ग्राम अगर आप लेते हैं तो 90 हो जाएगा। और हमारे जो सब्सक्राइबर के पास डिस्काउंट हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाएगा गाइस। ओके, आप लोगों को तो आप लोग आके बोलना कि मेरा वीडियो देख कर आ रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing? Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached. Like whoa, I ain't fucking with these hoes. I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because you know it's how it go. Got me yelling to play this because she fucking me the most. Like damn, break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing? Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached. Like whoa. নাম অনুরাগ। তো অনুরাগ দা, তোমার কাছে কি কি পাওয়া যায়? কি কি পাওয়া যাচ্ছে? বাউরি চাট, ভেলপুরি, পাটারা পুরি। কি কি কি? বাউরি চাট, ভেলপুরি, পাটারা পুরি। পাটাটা পুরি? পাটারা পুরি, পাটারা। পাটাটা পুরি, ও আলু চাট, ভেলপুরি আর পাটাটা মানে আলু পুরি, পাটাটা পুরি, ওইগুলো পেয়ে যাবেন এখানে। তো आप लोगों को ये मिल जाए। और কত করে? কত করে? পাটারা পুরি 100 টাকা, বাউরি চাট 50 টাকা, পাটাটা পুরি 100 আর ভেলপুরি 40, ভেলপুরি 40 আর বাউরি চাট ভেলপুরি 40 আর বাউরি চাট 50। কোনটা আলু? কোনটা কোনটা লাস্টে বললে যেটা? পাটারা পুরি। पराठा। पाटारा पूरी, पापड़ भरपूरी। अच्छा, तो गाइस ये जो है शॉप है, ये नाम है भेलपुरी। नामटा की दुकानटार?
नाम दिया नहीं। तो ये यहाँ पे एक भेलपुरी का शॉप है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप यहाँ पे Selling all these shows, doing this till I make it because he know it's like go. Got me yelling to play this because she fuck with me the most. Like Buzz it damn. out, buzz it out, buzz it out, buzz it. I just put a fangirl, flew her out for Russia. I spent 3K, what the fucking budget? Chrome hard G's, 10K, can't touch it. Shake the hips that don't lie like Shakira. I'm so damn high in the coop, I'm Peter. I don't drink. তোমাদের দোকানের নামটা কি? হলদিয়ার নাম্বার 1 ভেলপুরি। হলদিয়ার নাম্বার 1 ভেলপুরি। এটা মেলায় এই যে রাইডটা আছে, এই যে এই রাইডটা, এটার সামনে আপনারা এই দোকানটা পেয়ে যাবেন। তো এখান থেকে কি পাওয়া যায় তোমাদের কাছে? আপনাদের এখানে নিরামিষ এই মুখরোচক খাবারটা পাওয়া যায়, নাম ভেলপুরি নাম্বার 1। আচ্ছা, দোকানের নামটা হচ্ছে নিরামিষ ভেলপুরি এসব পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এটাই শুধু এটাই পাওয়া যায়। ওকে, শুধু এটাই পাওয়া যায়। এটাই পাওয়া ওকে, যায়। ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স তোমরা এখানে আসো, এসে খেয়ে যাও। Tita's only drink expensive liquor. Fucking on your bitch in my green black slipper. Ego, oh my god, you're underrated. She got itty bitty titties, I bust them on her quickly. I bought that bitch Versace garments just because of pity. If she is a fashion Nova bitch, she cannot be with me. I pull her in the 5-5, pocket rocket pop pop, aim it at your top. While she give me top. My brother's on top, your brothers just fall off. I just make her John Dog like she's just an M-Rock. Hey, yeah. I'm the greatest. Every single time I drop your bitch, I meet a playlist. And I know her boyfriend get mad when she play this. And he always complain when she say I'm her favorite. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached. Like whoa, how you fucking with these hoes? I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because he know it's like यहाँ पे जो है एक मंदिर वाला भी शॉप है, जहाँ पे ये सब जो है पूजा के सामान वगैरह जो है ये सब जो है आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 50 से 30 ऐसे में पूरा जो है, सॉरी मतलब 50 से शुरू हो जाता है और कुछ ऐसे कितना दूर तक जाता है, कितना रेंज तक जाता है? 350 में ख़त्म हो जाता है। तो 50 से 350 में इस भैया के बाद आपका नाम क्या है? नाम क्या है? आफ्ताब भाई के पास जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, देखिए got me yelling to play this because she fuck with me the most. Like that. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they cut it straight. Hold up, what it not, 45, scope attached. Like how you fuck with these hoes? I pull up the greatest. मेरे पीछे एक और सनग्लासेस का शॉप है, ठीक है। तो 100 से 150 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा। शायद अगर बार्गेन करे तो 100 में हो सकता है, 150 वाला नहीं पता। तो ये जो शॉप है, ओके। तो चलिए बैक कैमरा में मैं थोड़ा आप लोगों And now selling all these shows, doing this till I make it because he know it's like go. Got me yelling to play this because she fuck with me the most. Like damn. The world is yours. हेलो गाइस, इसी के साथ जो है हमारा वीडियो आज का खत्म होने वाला है। और आज के इस वीडियो में मेरे साथ उमर भी था। उमर हाई कर दो व्यूअर्स को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का ये वीडियो, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और पीछे देखिए नज़ारे ही नज़ारे हैं, एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that.